आशार आलोक आशार आलोक दंपति को जीवन रे स्वामी स्त्री को जीवन रे मिठापण एकदम खुंदी होगी थाए तांको कथारे व्यवहार रे तांको आखि रे तांको स्मृति रे सबुथे मिठापण भर्ती होगी थाए जो जो संपर्क से मिठापण कमी जाए से संपर्क रे फाट सृष्टि हुए सेमिति किसी दंपति जीवन रे पुणी मिठापण भरिबार चेष्टा होची जीवन दोचके आशर आलोक जो आखिरे लोह जगाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमार कहानी लिखे जीवन जीवन बेड़ारो लुहार सागरू केही जणे खोजी आणे हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छके रे आशार आलोक आशार आलोक आज भी ठीक से ही काम से मिठा भरिबार कथा से मिठा भरिबार प्रयास और ये प्रयास रे जो मैंने आम सामिल अच्छु से परिचय मुझे देवाई चाहिए मु सुकांत रथ मो सहित अच्छा सम्मानस्पद अवसरप्राप्त विचारपति श्रीजुक्त गोपबंधु पट्टनायक सामाजिक कर्मी सविता पट्टनायक फैमिली काउंसिलर रश्मिता राणा एवं कविता पात्र भामालता नायक एवं प्रताप नायक भामालता नायक तांको माँ सहित अच्छा प्रताप नायक तांको माँ एवं बापा सहित अच्छा तेज प्रताप एवं भामालता आम गोटे छोटिया ऑडियो विजुअलटे करछु आगो सेटा देखिबा। प्रताप नायक बयस 30 वर्ष बापा जगबंधु नायक घर देउला तिहिड़ी जिला भद्रक पेशा कंपानी चाकरी। भामालता बेहेरा बयस 28 वर्ष बापा बाइधर बेहेरा घर नुआपोखरी धामनगर जिला भद्रक विवाह वर्ष 2015 मसीहा। बाहाघरर 8 वर्ष परे भी मिसु नहीं मन कि हटु नहीं संदेह ताकू नहीं संपर्क रे फाट और परिवार भितरे विभ्राट संदेहर एई कला बादल बिगाड़ी देछि प्रताप और भामालता सुखी दाम्पत्य जीवन को। गोटे पटे सासुंक बुद्धि रे स्वामी परिचालित बोली भामालता अभियोग सेपटे सेही एका अभियोग माँ और भाई बुद्धि रे पड़ी सासु घरु गोड़ काढ़ी चली जाइछंती भामालता। संदेह द्वंद्व एवं परस्पर उपरे दोषारोप साजिछि पारिवारिक झगड़ार मूल कारण। जीवन दोछकी आशार आलोक आज देखिबा प्रताप एवं भामालता मध्यरे सृष्टि होइथिबा संदेह दूर हेउछि कि नाही। रश्मिता मैडम को पचारे चाहिए जे कौन कौन घटना घटी कहीं से आज ये मंच को आसछन्ते विवाह हो गलानी 8 वर्ष 8 वर्ष रु 5 वर्ष से भलरे जीवन यापन करथिले ता 5 वर्ष परे आमर भामालता जे माने भाई बाहागर कहिकी से जाइछन तांको घर को 3 वर्ष हो गलानी से रहि जाइछन बैक करू नाहंदी। अरेंज मैरिज ना लव मैरिज केमती अरेंज मैरिज देखिया पे जाइतलो तांको ना मु जाइन सर बापा जाइथिले आपण जतोळे झियो देखिया पे जाइथिले आया आपण को झियो पसंद आस्तिला आया तांको परिवार पसंद आस्तिले कोटा को जिंसटा आपण को भलो लागिला जोति पे आपण हां कहले आया मते मो झियोटा हमर पसंद हो गेला मो पोसे तो मो झियोटा हमर पसंद हो गेला मो मन ज्ञान रो ताले असुविधाटा कोन रहिला तमे कहिबो ये प्रताप असुविधा सर ये तांको भाई बाहर कोई गले मु बाहर पळैथिली माने तो सब ठीक थिला सब ठीक थिला 5 वर्ष जाके 5 वर्ष जाके सब भलो ठीक ठाक चलथिला ठीक ठाक तम कथा होची 5 वर्ष पर्यंत स्वामी स्त्री रो संपर्क रे कोनोसी असुविधा नथिला किछि असुविधा न अच्छा तापर 5 वर्ष पर तांको भाई बाहर आले एडू बापा कहले बापा गोटे आम गाँव गोटे झील देखी प्रस्ताव पकई बाहर कले करला पर से गले 1.5 मास जाई रहिले
ତାଙ୍କ ମା ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ରହିଲେ 1.5 ବର୍ଷ 1.5 ମାସ ରହି ସାରିଲା ପରେ ଆଇଲେ ଘରକୁ ଆଇଲେ ଘରକୁ ହେଇକି 13 ଦିନ ହେଇନି ବାପା ନାହାନ୍ତି ଭଉଣୀକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ରୋଷେଇବାସ କରିନି ପୁଅକୁ ସେଦିନ ସକାଳେ ମାରିକି ପଲଙ୍ଗରେ ଶୋଇଛି ବାପା କହିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରୁନି କି କହିଲେ ନା ବାପା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନି ମୁଁ ରହିବିନି ପଳେଇବି କିଛି କାରଣ କିଛି ନଥିବ କାରଣ ନଥାଏ କି ନାଇଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଅଭଲତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଆଜ୍ଞା 6 ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ କହିଲେ 5 ବର୍ଷ ଏକଦମ ଠିକ ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ମଝିରେ ଥିଲା ମଝିରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନା ହଉଥିଲା ନା ବଡ଼ ଜୋର ଭଲରେ ତ ରହିଥିଲୁ 6 ମାସ ହେଇଛି ରହିଛୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ତଥାପି 5 ବର୍ଷ ଦିନ କାଟିନି ତାଙ୍କ ସହିତ ମେନ୍ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୋର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ଟୋଟାଲି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ମୋ ଦିଅର ନଣନ୍ଦ କେହି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ହଁ 5 ବର୍ଷ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ହଁ, ସମ୍ପର୍କ ଲାଗେ, ଥିଲା ହଁ 6 ମାସ ଭଲ ଥିଲେ ନାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭଲ ନଥିଲେ ଏୟା ତ କଥା ଆଉ। ଟୋଟାଲି 6 ମାସ କତୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ମୋର କେହି ଭଲ ନଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛ ମା ତମେ ଏବେ ଆଚ୍ଛା, କହିଲ 6 ମାସ ଖାଲି ନା, ଶାଶୁ ଆଗେ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣଙ୍କୁ- ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ନା ନାଇଁ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ହଁ 6 ମାସ ପରେ ମା ସ୍ୱାମୀ ବି ଯାହା ଖରାପ କହିବ ହେଇଗଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଇଆ ଶ୍ୱଶୁର ପା ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ପସନ୍ଦ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଖିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି 6 ମାସ ହେଇଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ବହୁତ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କହ ତାଙ୍କ ସେଇ କାରଣଟା କୁହ। କଣ ଚାଲିଲା? କଣ ଝଗଡ଼ା? ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କଣ ଉଦୁଉଦୁ ରହିଛି? ଅଲଗା ତାଙ୍କର ସାଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଓହୋ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟତ୍ର କୋଉଠି ହଁ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି? ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ବାହାଘର ଆଗରୁ ନା ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଆଗରୁ କି ପଛରେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ମତେ କଥା ନୁଚେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଅନ୍ୟତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଜିନିଷଟା ତମେ କେବେ ଜାଣିଲ 5 ବର୍ଷ ଯେମିତି ଚାଲିଲା ସେଇଠୁ ଜାଣିନି କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ତ ପୁଣି ହେଇଥିବ କଣ ତ ଗୋଟେ ଖରାକ ପାଇଥିବ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କଣ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ପକେଇ ଦେଲେନି ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦେ କଥା କହିନେ ସିଏ ଯାଇକି ତା ମା କତିରେ କହିଦବ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ଏତେ ଆମ ଦିଅର ମାନଙ୍କ କତିରୁ ଶୁଣିନି ଦିଅର ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଫୋନରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହଉଥିଲେ ହଁ। ତାଙ୍କ ମୋ ଦିଅର କହିଲେ ଆଉ ମା ଆଉ ତୁ ଭାଉଜ କତିର ଏ କଥା କହିବୁନୁ ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଇକ୍ ଦେବେ ଏଇଟା ଏଇ ଘଟଣାଟି କଣ ମିଛ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ସତଟା କଣ ସତଟା କଣ? ସତଟା କଣ କହୁନ ସତଟା କଣ ପୁଅ ତ ଚାକିରି ଯାଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ମିଛ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ସେ ଶିଖିଥିଲି ଚାକିରି ସେଇ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, କରୁଥିଲେ ହଁ ମିଛ କହିଲେ ବୋଲି ଚାକିରିଟା ତମେ କଣ କୋଉଠି? ମୁଣ୍ଡ ପାତି ଚାକିରିଟା ସହିବ ତମେ ପୁଣି କହିବ ନା ନାହିଁ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାକିରି ଥିଲା ମାନେ ବାହାଘର କେତେ ଦିନ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଳେଇଲ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଳେଇଗଲି ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଣ କାମ କର ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ସ୍ପିନିଂ ମିଲରେ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ କଣ କାମ କରୁଥିଲ ଘରେ ଚାଷ ବାଡ଼ି କାମ କରେ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କାମ ଯାଏ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେ ସି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ସବୁ ମିଶିକି ମତେ ଟର୍ଚର କଲେ ଏଇଟାରେ କେତେ ସତ କଥା ଅଛି ଏବଂ କଣ କଥା କାରଣ ସେଥିରେ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି କହିପାରିବିନି ତ ସେ କଥା ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି କଣ କହୁଛି ଦିଅର କହିଲା ଦିଅର କଣ କହିଲା ଦିଅର ତମେ ଜାଣିଥିବ କଣ କହିଲେ ଦିଅର କଣ କହିଲା ସେ କଣ ସେଇଠି କହ ତାକୁ ଅନେଇ ତମେ ସବୁର ନାଟ ତମେ ମା ଝିଅ ସବୁର ନାଟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ ଜମା କଥା ବାହାର କରନି ସତ କୁହନ୍ତୁ ମିଛ କାହିଁ କହିବେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ନେଇଛି ପକେଇ ଦେବିନି କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟାଗି ହେଲା ବାହାଘର ତା ଭାଇ ବାହାଘର ଆସିକି ତ ରହିଛି ବାହାଘର ତ ଏଟାର କିଛି ଏଟାର ତ ପଶା ଅଛି ବାହାଘର ତୋର ବାହାଘର ପଳେଇବ ତମେ ଜାଣିବ ନାଇଁ 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 ଅସୁବିଧା କଣ ରହିଲା ଆପଣ ଜଣେ ଆପଣ ବାପା ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ଘର ଛାଡିକି ଗଲା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଅଟକେଇଛି ମୋ ଦୁଆ ପଇସାରେ ରୁହନ୍ତୁ ମାଇକଟା ନେଇକି ମାଇକଟା ଛାଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ଅଟକେଇଛି ଛାଟି ଆପଣ ମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳି ଝଗଡା ନାହିଁ ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଅଟକଉଥିଲେ ତ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ସେତେବେଳେ କଣ କଳି ଝଗଡା ହେଇଛି କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ମାମୁଁ ଗଲା ଘିନି ଆଇଲି ଝଗଡା କରିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଝଗଡା ତାଙ୍କର ଭାରି ମିଛ ତମେ ଜାଣିନା ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ ଆରେ ଏଠି ଆମେ ବୋ ବାହାଘରେ ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାଇଁ ଆପଣ ଆରେ ଆପଣ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କଣ ତାହେଲେ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି କଣ ସେଇଟା କହିଲେ ଘଟଣା ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଘରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଘରେ ଦେଖି ଯାଉଛି ମୋ ପିଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିଗନି ଘରେ ତିଡ଼ି ଗନି ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଭଲ ଘରେ ମୋତେ ଭାତ ଖାଇଥିଲେ ମୁଁ ନା ଭାତ ଖାଇବିନି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ମୋତେ ଜଳିଖିଆ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ବୋହୂ ହିସାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ରୋଷେଇବାସରେ ଅସୁବିଧା କେବେ କରିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି 3-4 ଜଣ ମିଶି ମାସିକି ରାନ୍ଧୁ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ହବ ଝଗଡ଼ାଟା
कौन पाई हैला बर्तमान सुधा जना पड़ुनी बर्तमान सुधा से जो अन्यठी कोठी अच्छी तांकर संपर्क सेटा भी ठीक रे कहि परनो जे कोठी संपर्क केमिति जानिलो बा तार प्रमाण कोन माने पाइलो ई ओडिसा रे ना से महाराष्ट्र रे ना बाहर रही तांका संपर्क रखिले मु जेतबे बाहा हेकी गनी ता 6 मास पर ता मो स्वामी की पचारनी से मते किछि कहलेनी तापर हम आ किछि कुए ना तापर जेतबे बाहर बाहर पर काई पचारलो से तो आने जमी पचारनी केमिति जानिलो केमिति जानलो 6 मास भीतर मोबाइल जेतबे फोन आसीबो से नेकी पळे जे छाणे कुआडे कथा हेदे 2 घंटा 2.5 घंटा एम फोन कथा हेबे मु जेतबे पचारनी कि से किछि कहबेनी आ मोबाइल नेकी पळे जे तू यदि फोन उठेबो से दुनिया कथा करिए मारिबे किए मारिबे मो स्वामी अच्छा स्त्री को ऊपर हाथ उठा उठी भी अच्छी पचारନ୍ତୁ 5 वर्ष के इधर था मारी से कोन केते मो खुली कोन 3 वर्ष कंटिन्यू माडा खाइजी केतरा 3 वर्ष कंटिन्यू माडा खाइजी कंटिन्यू हां बचिना कोडा मान न मारछ तर कंटिन्यू मारतन तो बचिना हां कमर बेडरो मारछंती ए जो पंप साइकिल दियो ताट सेटर मारछंती साबुलर मारछंती कोरा छांची सबुडर मारछंती सासु ससुर माने के देखि आसंती नी सासु ससुर थाई कि न थाई जा ओदा मारी साबुलर हां तमे पिटले बेल रे कमर पेटरो पिटले मो हाथ बाई हे जाईजी तर माइनी काई मे मूल दोष हो तम सासु ससुर नै सब बेले अशांति होछ नहीं से मारंती कौन पे तम मां सेटा को पचारन मारन कोन हां मां को बुधरा मां कहंती मारिया पे हाँ, किछि माँ कारण जाता नथे कि से- मारिबे जागा सत्य जागा सत्य को ठीक अछि हमें कथा होचे आपण मझे मझे रागी गले से कथाटा बिगिड़ी जाउछ जहाँ कहूँ सत्य हाँ सी जहाँ कहते कहतु कहला पर तो आम जाना मझे कहीदेला बेलू सब कथा गुड़ा बिभ्राट हो जाऊँगी आम सब गुड़ा कथा को जानी परिबा नहीं ବିରାଟ ମିଛ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ଆମେ ଶୁଣିବୁ ନା अरे से गोटे कथा को केते थोर रिपीट करी मौसा को ଟିକେ ରୁହ घरे भी आपण कौन ये व्यवहार करती कि आउ आपण कथा कथा रागी जाउछन मान तो कथा कथा रे तांको ऊपर रागुथिबे ରାଗୁନି କାହାରି ଉପରେ ମୁଁ ରାଗେ नहीं नहीं एठी तो जना पड़ुची माता जो एठी जना पड़ जाउची आपण कोउडी रागुछन କାହିଁ ସତ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପଟର ଟଙ୍କାର କଣ ସତ ଅଛି ଆପଣ ସତକୁ निज निज भूलटा केही मौसा दुनिया रे मानନ୍ତି नै रुहंतु आपण टिके रुहंतु आपणको कथा मध्य सब सुना जीवो तांको कथा मध्य सुना जीवो तेणु आपनको टिके धैर्यर सहित अपेक्षा करिया पे पड़िबो सर आपनको मु पचारे पे चाहिबी जे ये जो घटना सब आप शुणुंट जहाँ भी आपन को कौन लगुच कहीं ये जहाँ कहते मुझे कौन कथार गोटे तालमेल मत आमको जना पड़ू ना से प्रताप आई भामालता तुम ना ना आज्ञा तुम दी जन इश्यू एमती गोटे हाइट की एत ऊपर को चली जाइए मो मन में आसुनी एत जाए आम ये विचार करी समाधान करदे परिवर्ते ये प्रताप बापा जो प्रकार भायोलेंस तैयारी कर पाटितुंड करके सेपट को सामना को ताहले ये विचारटा करें आम ना ना यहाँ भांगी दे चली जा प्रताप को पचारे चाहिए जे भामलता तुमको कौन लगुच कौन घर छाड़ी गले माँ भाई को बुद्धि से जाइए नने मामला ठीक थिला संसार ठीक चलतला कौन पाए माने कोले ताको लाभ कोन मिलिबो से मन जानथिबे काहे नै जिवे ताको एना पुओ का पाखरे अछि को कहले पुओ पुओ ओ ताको पाखरे मां को पचारे चाहिए काहे कि से पळे असले कोन असुविधा अछि ताकर झियो दैथिनु ताकर जा भला मंद ताकर सब घरे ताकर चले सब बेले आपण 2 मास 3 मास जाय नै आबाद ताकर आलछिला जे झगड़ा कली मोबाइल लेबेनी झियो कथा कहयो आमे आपण जानिमु केमिति आबो तो बार बार एम ताकर हुए आउ झील जो आसे मुझे झील दे गरीब घर मुझे आज्ञा कौन करे सब मो भाई मैंने जाती आउ पुओ बाहर रुहती भाई मैंने जाती आ मु तो टे आपत पाठशाठ पढ़ी ना से जहाँ खबर शुणिमी ये जुई बाबू बाहर रे झील जो फास्ट एक मुझे शुणी मुझे माँ जन्म कर मो मन टे संभाला हुए ना आउ मुझे सब कथा हमी झील सांगर जुई सांगर परिवार सांगर कथा हुए आउ जिते सी पसंद गला आमर गला आम भी करूँ बाहर डिमेट पत्र दे भल मत करूँ मत कहतु कथाटा हूँ झील जिते आसला झील कौन जिते आमर बाहर है झील को नहीं आसलु आमर जहाँ भल मन नहीं भाई छाड़ी आसला तापर 10-11 दिन रही तो बहुत झगड़ा झाटी भल मत आम जाचु से जमी झील कहला मत घंटा भर आसिक मत
बापा कि मामू मो कतिक आसिक शीघ्र तुम्हें पहुँची जाओ सेठू मु कहनी कहीं पुआ दिन फोन कला पुआ घर कहला सेठू आपण बेसी लंबे की कोंतु हमें पूरा पॉइंट रे कोंतु जे असुविधाटा कोन अछि काहे कि झियो आसिला एवं काहे गले नाही घर जिमे झगड़ा जे झियो फोन करछि सेठू कोन पे झगड़ा हला किछि कारण नै झगड़ा हला कोन ताकर घर पार्टी मन लागिथिले आउ से ताकर कारण तो गुटे कहिथिबो ना ताकर सब बेले मा झगड़ा ताकर कारण किए जानिबो ताकर एनी टाइम ताकर टाइम नहीं कारण किए जानिबो माने सी तो जानिबे सी तो कहिबे जे एटा होची कारण सेमिति गुटे बड़ कारण किछि नथिले जणे घर छाडी के आसी के एते दिन रहिबो कि बाप घरे एते दिन रहिला कारण से जते गले तां घर को जोई बाहर अछि जोई के जने याक कथा जिम ना सुनले जोई के फोन कले मामू आ बापा तमे दि आश्रम कथा ना सुनजनी तमे झियो तमे नै जा मु गले बुझिमी पुओ कहले हां से कहले अच्छा ताले एई कथा रे हमें आसीबा तांको पाखु मध्ये आसीबा प्रताप तुम सहित फोन ने कथा हेले तमे कहलो झियो थाउ मु गले बुझा बुझी हबा तो आसिला परे जो कोन बुझिलो कोन तार समाधान कर आसिला परे सर बुझिली जे तांको पाखु जो बुझिली से माने कहले तांको मां संगरे से पूरा शामिल मां जा कहो तार से जा से कहले जे मु रहिबिन दिन से बदन नै पळेबी डायरेक्ट हम थाना गले से थाना को थाना उडाड़ी जाइछन्ती थाना रेडी केस करछन्ती बापा नार मांगनार केस कला गोटे कथा समस्त घरे झगड़ा छोट मोट हुए जे कथाटा होची सेटा गोटे नुहे कि घर छाड़ी के जाई कि बाप घर रहिबा तेणु गोटे बहुत बड़ किछि घटना घटिनी निश्चय गोटे बड़ घटना कोन गोटे घटिछि जोति पय तमे जाइछो से बड़ घटनाटे कोन खोली कि कहले हम जानिबा से निश्चय जानी छी कहबो होची किंतु कहूनी काहे कि कहू से मो स्वामी को पय घर छाड़ी के जाई तमे कहबो होचो कहूनो तमे कुह खोली कि कहले हम जानि से दे जो शाणे संपर्क रखि दिले सेई कथार हमर झगड़ा सेउड आरंभ हेछि सेनेटा कोठी माने से बाहिरे बाहिरे केमिति जानिलो माने जणे कहि देला खाली हिला ना दियर अछि दियर माने एदर फोन रे तांको मा सहित कथा होथिले मो एदर पचानी से कथा कोन से जगह रे थिले बाहिरे नथिले तांको भाई एदर से ये करथिले से देखि जंदी तांको भाई माने से सेठी थिले ना खाली फोन हां ना फोन से सेठी थिले देखि फोन तो प्रमाणटा केवल फोन तो से एदर से झियडा मारी मेडिकल हुदा पके दे जंदी माने सेई झियडा को हां से ओडिया झियो ना मु जाने से को झियो किंतु से झियडा मारी दे सेउडू कजे आरंभ हेजी तापर मो दियर माने कहले से खाइबो खाइ कि हेटी खाइ कि मुटा हबो तू खाइ कि एठी मुटा हबो आम कोन तुमको पुसी आने रहिछु ना हम दी भाई जाई कळीरो एटा हला सारांश माने से महाराष्ट्र जो रहिथिले सेठी गोटे लेडी सहित से रहिथिले तांको सानो भाई फोन करी कि तांको मां को कहले कि एठी गोटे से स्त्री रखिछि सेठी भी गोटे स्त्री रखिछि रोजगार करूछु आमे घर को दबु से दी जन तो खाइबे ता स्त्री दी जन खाइबे आमे रोजगार करी घर को दबु कोन भाई झगड़ाटे सेइटु स्टार्ट दीदी कहमी से गोटे सेटियार बुआ गेल है कि मोबाइल होची याकू आ से झियो निजो भाई नुहे निजो दियोर नुहे ना हां हां निज दियोर माने तांकर निजो भाई हां तांकर निज पुओ दी पुओ थिनेटी ओल ओल काटमती मो पुओ माने या फोटो को आ गुटे झियो फोटो नगे दे कहले लो भाउ दे आइलो एडिटिंग कर बाहाइची एते कह दे जी आर कोन हे तमरा तीन पुओ जाके सब मार के मेडिकल बगे जन जम्मा मिछ कथा कहबनी तम पुओ बा तुमको मना कहले तो मां भाउ जो कहबनी प्रताप को हमें पचारे पंचायमा जे सत्य कोन जो सत्यटा कोन सेठी जो से जो कहले झियो कथा संपर्क र कथा से ता ऊपर कोन कहबो से जो झियो कथा कहले एटा टोटल मिछ स्पिनिंग मिल सर झियो छुआ ही काम करजंती धर हम पाख मेसिन से मान चलुजंती से भी मते भी हेल्प करंती मु भी तांको हेल्प करे ता बोली जदी बाहर छुआ आसी जदी तो बाहर कहि देले कि प्रताप भाई हम के संगर कथा होजी कि भल मंद होजी ता बोली तू एटा विश्वास कोन देउ केबे तू देखि 5 वर्ष भीतर को झियो सार म कथा हबा कि का संगर मिसिबा तू देखि छु केबे देखिनु ना जण कहि देला विश्वास कर तमर तो घरटा को सोसाइटी से भांगी देला से ए जो माडो मारी के से झियो को हॉस्पिटल पकाया कथा एटा केमति ना ना मु तो काज को झियो को मराधरा करेनी करी नहीं देबे केबे भी एबे भी सेटा का मारी नहीं मो से माना पहिले उडा सब से मारी ना ताको भाई मार चंती तीन जण को एबे कहथिले सर तीन जण पुणी से भाई मार चंती कंप्लेन हलानी किछ माने ये मारी ना ताको भाई मार चंती एबे कहले से मारी के पूरा हॉस्पिटलाइज कर चंती ताको से तल देखिले ताको भाई की से तल से पुजे ये पळे आइले म स्वामी पळे आइले से तांकर तांका तीन भाई के माइले तांको मार के मेडिकल पके दे भाई जंग संग रहितले से माने कुछ से झियो घर वाला तो छाडी देले से झियो घर वाला किछ कहले छाडी देले से कथा से जानि थिबे देखो 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 गोटे सुंदर जीवन स्वामी स्त्री जीवन गोटे छोटिया संदेह
नष्ट कर दूची एटार सत्यासत्य जानिया पई केबे चेष्टा करछ कि जड़े फोन ने कहीदेला ताकू विश्वास करी निजर संसार को उजाड़ी दबा गोटे मूर्खामीर कथा नुहे कि से गोटे कथा नुहे स्वामींगर सब रकमर गुण अछि कौन गंजेई खाइबो मद खाइबो बांसुगार खाइबो तांगर झिंग पाल आउरी राति 10टा 11टा आसीबे भल बंद करिवे तांग से पचाने से किछि कहबे नै सइला आसीबे खाइबे सुइबे सारे से होजी टेंट काम करे राति अध होबनी आ केते बेले फेरियो मु सार लाइट कलू पळे जाए दर कोटा 11 दिन पहिले बाहर पहिले हम केते बेले फेरिबे सकाळे फेरिबे नहीं मद खाइबा गंजेई खाइबा ब्राउन सुगर खाइबा एटा केमती देखिलो तुम सब सेटा पचार तांग पॉकेट रु बाहर करछ ब्राउन सुगर हां ब्राउन सुगर बोली जानिछ तुम सेटा धळा धळा पियाना तो तुम जानलो केमती धळा धळा बाहर कौन धळाटा कौन चीनी हेई थाई पारे ना पूरा पाउडर भलिया केमती जानिलो एटा ब्राउन सुगर और से ब्राउन सुगर खाइ गंजेई फजे सब रम बाहर गंजेई बिटा न टिके टिके मझर मझर नाही सर केतळे केते सांग फांग सातरे टिके केतळे पानी फानी बाहर नै गना हां म ठसिबं पाखो से मार दिए टाइम कोन गंजेई बीमार मद भी पियो मद सर मद म टोटल पीन दऊ मद जमा अरे मद ए सांग साथी हेले भोजी भात हेले टिके मद केतळे कि सांग साथी माने रेगुलर मदटा भी सेमती हुए हां रेगुलर भी मोर से न हने भी हो सर कम न मो भाई के आपण डाके से जानचंदे कहबे मो मामू को डका जाओ आपण जानतु तंग मामू आसीबे हाँ नमस्कार बसंत बस ये जो भामा प्रताप कर जो कथाटी कौन एक्चुअली घटनाटी कौन आप मत कहीं से पाखु आम कौन जिनस गोटे क्लारीटी पाऊना एत बड़ घटना कौन घटी जो से बाप घर रोचे सेमती गोटे घटना तो निश्चय घटी कहीं निज घर छाड़ी बाप बापा आम कम करती दिने आसिक कहले गोटे बाहर मोर झीर प्रस्ताव लगी आउ बाहर करिया जाइथिले तो देखिया घर को देखला कहले आम 4 पुओ आ 2टा झील ये दे सारा पर झील जाइए 4-5 दिन पर फोन करी 5 पुओ बापा 6 पुओ ना 6 पुओ सेठू आम कहनु से 4 पुओ हो 6 पुओ तोर कौन अच्छी तोर तो बड़ पुओ तोर ये तोर जिते भाई से घर तोर टेंशन कहीं नौ तू जहाँ एडजस्ट कर चल चलू चलू तांकर कित दिन पर झील फोन करी कांदी कहब ये घरे सब झगड़ा लगुंट जे 4-5 भाई मरामरी नाग जाऊँगी रोषे को रखिदेव छाटी खोपार देवे खाइबेनी पीबेनी माने भाई मान भीतर झगड़ा भाई बाप सब लगिजे कामुड़ा कामुड़ी भी होइजिबे बुढ़ा हो गंजेई फंजेई भी टाणे ये भी सब घरे समस्ते गंजेई मदर बुड़ती ये फोन करी कांदी आमको कहे कहबे आपण नारे कहबे तापरे आपण पाखो पचारे आपण कहबे की बाबा नहीं से कहि ना दे ए आपण का व्यवहार कहूची आपण कोन करथिबे नहीं आपण पैसा मांगे कथा कहि ना दे से सब क्षेत्र रे पार्टी मुंडरे भलरे मामू जाई हमें जा 5 थर पर आसला बुझिया एठू बुझा पड़ जाउची जे से घरे कोन चलथिबो आपण जो भली भाबे कथा होउचंती से घरे जे गंडोळ होउथिबो एथरे कोनोसी संदेह नाही कहयाकु दियो तमे जहा कहउछ कोन संपूर्ण सत्य होइदियो झील से कंदा कटा करे आमको कहे जाई असुविधा घरे मुझे जहाँ एडजस्ट कर चल ता पुओ फुओ बाहर कने तो मेकअप करी चली जा आउ रहा कि दिन रहा तार पुटी भी है तापर आम प्राय समय घर को सब 21 पैसा नहीं जाऊँ सब भल कि दिन पर पुणी कौन है ना यार भाई बाहर है भाई बाहर पर सी डाकी दे गनु आइला आसला यही भी बाहर करले भाईर प्रस्ताव पकईकी जी प्रतापर बाप माने से पर्यंत तो सब भल चलथिला ठीक लागी जानती फेर लागी जानती फेर घटनाटा पुणी से लंबा कले हमें पुणी से मेजर घटनाटा कोन जोथि पई से घर छाड़ के गले सेटा हमें निश्चय जानिबा मु आपन को आउथरे पचारिबी जे घटनाटा कोन जोथि पई से जाय कि कहना ये जो झगड़ा कथाटा कहले तांको भाई मान बापा मान को भीतर झगड़ा सेथिरे तांको ऊपर को से कोन अटैक करथिले कि नाही बा ये को भलिया प्रभावित होतले सेटा हम जानिबा दरकार तांको घरे झगड़ा बहुत हुए तांको घरे निज भीतर झगड़ा बहुत हुए किंतु बहु को से माने माड़धड़ करती कि बहु को किसी निर्यातना दियंती कि सेटा जानिया पय हम चाहूँ आमको दिन झील फोन कर कहला कहला ये मामू आसिक आमको नहीं जा मत शीघ्र तुम घर को नने मो काली मो शव पाइब मत बंचीबिनी मुझे कौन है ना ये मत सी रातिर खाया पीया मत देना वो जुई बाहर अच्छी
ଆଉ ୟାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଖୋପଡ଼ା ନୋପଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ସକାଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଘରେ? କାଲି ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଖାଇନାହିଁ। ଘରେ କେହି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ତରକାରୀ ଖୋବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କରିଛି। ମୁଁ ଦିନ ସାରା ବି କିଛି ଖାଇନାହିଁ। କନ୍ଦା କଟା ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଆଉ ମୋତେ ଆସିକି ଆଜି ନେଇଯାଅ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛ ନା ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଲାଗିକି ଭାରି ଜୋର ଖୋପଡ଼ା ଖୋପଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଆସିକି ନେବ ନିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଯାଇ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ ଘରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲା ଆମକୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ କବାଟ କାହିଁକି ଦେଇଦେଉଛୁ ନା ବାପା ମା' ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ବାପା ମା' ବି ଆଇଲା ପରେ ବାପା ମା' ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଚେୟାର ଦେଲେ, ବସିନୁ, ଆମେ ବାହାର ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ। ଝିଅ ଘର ଭିତରେ ଥାଏ। ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ପଚାରିନି, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆମ ତ କାହିଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇନି, ତମକୁ କିଏ କହିଲା? ମୁଁ କହିନି ଆମକୁ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ଏଇଭଳିଆ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଆମ ଘରେ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ଜୋଇଁ କହିଲା ତାକୁ ନେଇକି ପଳା ତମେ, ମୁଁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିବା। ଇଏ ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଆମକୁ କ'ଣ ମାରତେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଗୁର କାଢ଼ି ଆଣେ, ବାଡ଼ି କାଢ଼ି ଆଣେ କହିକି ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ିମୁନୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇ ପଚାରିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଝିଅକୁ ଏଠୁ ନେଇକି ପଳା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ। ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଲେ? ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ, ତେଣୁ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳା ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଜୋଇଁ ଆସିକି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବି, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ଏଇଭଳିଆ, ଆଉ ତମେ ଚାଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତମେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିମୁ ନା ଆମ ଘରକୁ ଯିମିନି, ମାନେ ବାହାରକୁ ନେଇଯା ନା ମୁଁ ବାହାରକୁ ନେମିନି। ଆଉ ବାହାରକୁ ନେବୁ ଏଠି କ'ଣ ବସିକି ଖାଇବୁ, ତ କେତେ ଦିନ ରହି ବସିକି ଖାଇବୁ, ତୁ ନେଇକି ଯା ଘରକୁ। କହିଲା ନା ମୁଁ ଘରକୁ ନେମିନି, ତମେ ଯେ ଯିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ এইটা ବି ସତ କଥା କି ତମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲ ଏବଂ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲ? ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଚାହିଁଲି, ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଭାଇ କରିଦେଲେନି। ଏଟାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତ ଟୋଟାଲ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ଧରିଲା, ଆଉ ମୁଁ ରହିବି ଜିନିଷ ନେଇକି ହିଁ ପଳେଇବି। ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ସାର୍, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଗଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲନି ତମେ? ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯୋଉଦିନ ଗଲି ସେଦିନ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ତାଙ୍କୁ, ସେ ନାରାଜ ଟୋଟାଲ। ଖାଲି ସେ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ ସେଇ କାରଣ ତ କେବଳ ସେତିକ ନା? କେବଳ ସେତିକି ଯେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସାର୍? ନାଇଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀଟେ ଆମ ସମାଜରେ ସେ ଚାହିଁବ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବ ବୋଲି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ନାହିଁ କରିକି ଏତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ତମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଗୋଟିଏ କଥା ତମ ଏ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଥିରେ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି। ତମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବରେ? ସେ ଆମକୁ କୁହେ, ଆମେ ନାଇଁ ତମକୁ କହୁନି, ତମକୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନି, ସେ କୁହନ୍ତିନି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବନି, ତମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବନି, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ତମର କାମ ହେଲା ତମେ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହ ପଛକେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ହଉ ଯେମିତି ହଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ସେତିକି ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଚଳିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ପଚାରିକି ତମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କର ସାର୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଦି ବୁଝନ୍ତି ସେ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ମତେ ପ୍ରାୟ କଥା ସାର୍ ନୁଚାଏ ସେ। ଟୋଟାଲି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କରି ଟୋଟାଲି ବୁଝିବେନି। ଖାଇଛ ନା? ଯଦି ନ ଖାଇଦିଅ କହିବ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଛି। ଯଦି ନ ଖାଇଛନ୍ତି ହଁ ଖାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ସେଥିରେ ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏବଂ ତମେ ତ ଏତେ ଦୂରରେ ରହିଲ, ଏ କଥାକୁ ତମେ ଭେରିଫାଇ କେମିତି କରିବ ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବୋଲି? ସ୍ମଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ଯେମିତି ଲାଗେନି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଗୋଟେ ଝିଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବା, ତାର ସେଇଟା ଧର୍ମ, ତାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ତୁମେ କୁହ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ରିଅଲ୍ କ୍ରକ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର୍ ସେଇଟା କହ, ଯାହାକି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ। ଆଉ ନ ରହିଲେ ଦେଖ ତୁମର ସାରା ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ ଭାମଲତା, ତୁମର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲା, ତୁମର ପିଲାଟି କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପୁଅଟି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତମ ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ କାଲି ବଡ଼ ହେବ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଟିକେ ବି ଅକ୍ଷମ ହେବା। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମରି ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ମୋତେ ବି ଲାଗନ୍ତା, ଆରେ ମୋତେ ପିଲାଟା ପଚାରିଲାଣି ବାପା କଥା। କେଉଁ ପିଲା ନ ଚାହେଁ ତା ବାପାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ପାଖରେ? ଆଉ ତୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ହେଉଛି ମାନେ ସେ ପିଲାର ବାପା, ମାନେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ଏମିତି ଏତେ ଗୋଟେ କିଛି ଘଟଣା ହେଇଯାଇନି ମୋ ମତରେ, ଯାହାକି ତୁମେ ସେପାରେଟଲି ଯାଇକି ରହିଛ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ସବୁଦିନେ ବାପଘର ଲୋକେ ସବୁଦିନେ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ତମେ ଜାଣିଥିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଦୋହରେଇବି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ କଥା ପାଇଁ ତମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ଏଇ କଥା ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଙ୍କୁ ବି କହିବି, ପ୍ରତାପକୁ ବି କହିବି, ପ୍ରତାପ ତମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ସିଏ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ସିଏ କେମିତି ଆମ ଘର ସହିତ ମିଶିକି ରହିବେ ଏବଂ ଘର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରେଇକି କେମିତି ତାକୁ ଘର ସହିତ ମିଶେଇବି। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସୁକାନ୍ତ, ଟିକେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ
ये स्वामीଙ୍କର कर्तव्य भूली गोटे जिनस भूली जाउछंती बरं निज माँ को बापा को कहबे जे तुमे किछि कहि परिबोनी कारण आमे तांको किछि कहले जो झीटी नुआकिरी आम घर को आसी ताको बेसी बाधा हबो बरं जदियो तम आमे जानुछु तांकर भूल तमर भूल नहीं किंतु तांको आखिरे टिके नाकु तांको हस आनिया पई आ तांको मुहरे टिके हस आनिया पई तमे एतक करबा उचित तम पक्षरे स्त्री टिके नाकु खुशी रे रखिया पई एटा दि स्मॉल मैटर छोटिया कथा टी करि परिबो तमे तमर केडो सुंदर लाइफ लीड करिवो एवं तम पिलाटी तमर मन पडुन से पिलाटी केमती कोट थिवो हां सर मन पडुछ तो जदि मन पडुची बापा माँ तमर किछि जदि भाउलेट होउथे माने भाउलेंटली किछि कहि कहि देथबे तांको टी रिक्वेस्ट करिवो कहबो ना नै बाबा रहि जाइथरे किछि कहनी मु ताको सब संभाली देबी समाधान कर देबी या कहबो ना नहीं तमे तांको आलो करिवो पाटितुंड करिवे कोन हबो यंग पीपल तो अति बयस अल्प तांकर भी अल्प बयस कोड जीवो सर तांको घरे जो विशृंखला बार बार हुए बोली का पिल्ला निजे तांको घरु जिंस बाहर करी के ससुर घरे रहउतला रहिवा भितरे से ससुर घरे रहि के हां से बाहरी के से ससुर घरे रहितला आ सेटा तो प्रतापर भलो गुण बोली मु कहबी आज्ञा जेतला हम नै गलु कि तां घरु गला जेतला पासी रहितले आंकु बाहरु आसी माइक्रोफोन टे पखुनी से कोन करले ना गले जाई बापा माना जाई थाना रे फार करले ए प्रताप निजे जे मते बापा घरे रखै दउनी हम स्वामी स्त्री दिनु रखै दउनी जे तांको बापा मां को विरुद्ध रे जाई कि मध्य तम पाखु आसी के रहिया पई चाहुचंती ता माने केते बड़ कथाटे माने केते भलो स्वामीटे एटा ही बड़ कथा तेणु तांकर किछि बहुत बेसी सा जो कथि कहले उदारता बहुत भलो अछि मु तम पोजीशन रे जदी तम बाप होलिया आइथाने मु तमको ब्लेम करके दोष देगिरी मु गंती झियो स्वामी पाखे रह काहे कि ना तम सुनार संसारटा तमरी आजिकल हिंदू समाज रे आम ओडिया समाज रे झीटी जदि बाहर रोची स्वामी छाड़िकी ताले ताकू लोक टिके पसंद करती ना हाँ कि नहीं कह झील मामालता कह जदि हाँ ताहले आमर जहाँ स्वार्थ टिके अच्छी कि अपमानिया किसी तुम्हें सेटा को जलांजलि दे स्वामी मो पाखे केमती रे कि मत केमती ने ये प्रयास तुम रही तुम सारा जीवन भल कट बाथरूम हाँ प्रताप रियलाइज कले भाविले भाविचंती अनुभव करचंती जे तांको घरे जो डिस्टर्बेंस होउची जो प्रकार गंडोल होउची सेथरे रहिबा कष्ट ग्रहणीय नो हां अनुभव कबे करिनी एने पुणी भी अनुभव करे पुणी भी घर को जेते बापा मां का प्रति परिवार प्रति दायित्वबोध अछि सेत पाटी तमे एमिति हेई परिबनी जे तमे किछि दिन तांको नै कि सेठी जोठी महाराष्ट्र रे तमे काम करछो किछि दिन तांको सेठी नै कि गले रखिले माने जदी राजी हेबे मोर जे आ कहियो मु सैया जदी के कहबो स्त्री जदी कहियो बाहर को जीबी बाहर को जीवो तमे जदी कहियो घर भी तो सेठी आराम से अरे देन आराम से तमे जदी रखि परिबो से आराम रे जीवो रखि परिबनी आ ताऊ पड़े स्त्री न चाहिबो तम पाखरे तम ता स्वामी पाखरे न रहिया पे कहलो तांको बापा मां को तार संगर रहिमि नै मु जदी रहिमि तांको स्वामी संगर रहिमि प्रताप तो कहउचंती से आ भिन्न रहिमि किनु सासु संगर प्रताप तो एबे कहिले ना 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 तमे स्वामी को पाखरे रहया पे चाहूचो कि नहीं हां चाहूची स्वामी को प्रति सेति भल पाइबा सम्मान अछि कि नहीं अछि कोन अछि देखिबा देखि पाखरे बसिलो तांकर स्वामी साथरे स्त्री रहिले से जो शोभावर्धन करे से फैमिली रो सेटा को तुम चिंता करछ ना नहीं कहलो देखिया हां कि नहीं भलो लागिवो कि नहीं हां भल लागे तेणु तुमर ये डिस्प्यूट रे कौन सी डिस्प्यूट नहीं याकू तुम समाधान करिया पे आगो भर होई सुकांत बाबू कह तुम दी जन जाको मिलामिशा करे ठीक मोहरे हसटा आसु दी जन प्रताप काई हसो काई से हसुचंती ताको देखु भी चंती हां बस दी जन को चाहिबा केते वर्ष पर देखा होची सामना सामने 3 वर्ष पर 3 वर्ष 5 वर्ष भितरे कौन सब गिफ्ट देइतलो तांगे यार के गिफ्ट देइनो किछि देइनो साड़ी भी नहीं तमरो स्वामी ए जो किछि देइनो केबे साड़ी किनी देइना साड़ी पड़ देने साड़ी मारू मछली मार ना मत छुआटा को दे जनी खंडे जामा तम छुआटा को भी देइनो किछि प्रताप मछन बाप मां किनी के रखन जो मार दियो मां देले कोन मु तो तुमको पचारछि तमे कोन करछो निजे आपण जानथि ना से मागी के देबे केवल ताका पई बजार मागी के पिंधु बिल छुआटा को पुणी से पुणा कथा को हमें घांटीबा घांटीले जीवन आगो को बढ़िबो नाही जीवन जदि आमे आगो को बढ़ाया पई चाहिबा निज पुअर गोटे सुंदर भविष्य देखिया पई चाहूचो निजर भविष्य सुरक्षित रखिया पई चाहूचो ताले पुणा कथा को भूलिबा पई पड़िबो नुआ करी जीवन केमती बितेइबो
नुआ करी सब जिन केमती हम तापाई निज तरफ प्रयास कर चेष्टा करबा दरकार पुओटा कार स्वामी स्त्री पुओ एवं आपण नाती आपण नाती हेने काई से नाती के तो धरे दउ नाती हाँ देबे एबे एबे से आड़ को जाऊचे नाती आसबार प्रक्रिया को आम जाऊचे बर्तमान आम से आड़ को जाऊचे जे आग जो दी जन भितर मन भितर फाट सृष्टि होती सेटा आस्ते आस्ते आम बुझुचे से फाट को बुझिले एबे प्रताप आउ भामा दी जन जाक गोटे नुआ करी पुणी जीवन गढ़िबार गोटे संकल्प नवा को आसिले बर्तमान आ पछ कथा को आम जीवा नहीं ना कौन प्रताप भामा बुझीगला जदि पछ कथा को आम घांटा जीवन रे आग को बढ़ी पारिबा नहीं एई कथाटा को तमे कानी रे गंठी मारिक रखी दियो आ संदेह केते केते जीवन नष्ट कर देछि तार कोनोसी मूल कथा नहीं जेते पर्यंत तमे निज आखि रे बेले बेले एमिति मध्य कहा जाए निज आखि रे देखुथुवा कथा मध्य विश्वास योग्य नुहे ए कथा मध्य कहा जाए तेणु जो जिनसटा अन्य मानक मुहरु शुणिच से कथा को विश्वास करी निजे गढ़ी संसार को भांग नहीं एवं पछ कथा को भूली आग को चल स्वामी हाथ धर स्वामी मध्य तम हाथ धरिबे दी जन जाक परस्पर भूल को स्वीकार करिवो से भूल को दोहरेबनी एवं निज निजर सुख दुख रे साथी हेबो एई कथाटा को जदि कानी रे गंठी मारिबो ताहले जीवन आग को सुरक्षित रहिबो एवं पुअर जीवन भविष्य सुरक्षित रहिबो तेणु प्रताप कौन भावुच तमे भी कह एवं गोटे जदि सत्तरे निज मन भीतर आसुची आमे बाध्य करबा नहीं आमे ए मंचरे केबे काहाकू बाध्य करबा नहीं जे आम मत तम उपर थोपिबा नहीं निज भितर सेटा आसीबा दरकार नहीं हाँ जो कथा गुड़ा हो भूल होती आम से भूल को सुधारिबा पुणी थे एकाठी हवा निज पाई निज भविष्य पाई निज पुअर भविष्य पाई मु सर मैडम को तो हाँ मारछि ना भामा तमे भी हाँ एबे माँ को पचारिबा आमे समस्ते चाहूँ जे आपण को पुओ बहु नाती सहित भलरे रुहंतु खुशी रे रुहंतु जहाँ भूल हो जाए आम से कथा धरबानी से कथा घांटबानी खाली एतिके कहतु मानुचंदी जे से रोषेईवास करती बहुर कर्तव्य ठीक करती बोली हां से करंती बा ता माने भल बहुटी को रोषेईटा भल लगे कहना को रोषेई से सागर रहिबनी मु फेर उत्तर कोन देमी मो सागर रहन तार रोषेई कि खाइमे कोन कि सी आपन को सहित रहिबनी बोली जा कहले हामा कहले नहीं सी बर्तमान पाई कहउचंती किंतु हमर दृढ़ विश्वास सी जतेबेले एकाठी रहिबे दी जन को भितर जहाँ भूल बुझामणा अच्छी सेटा को आग सजाड़े निज संपर्क को दृढ़ करेंगे तापरे बापा माँ को छाड़ी कौन संसार नहीं से तम बापा माँ भी हूँ तम माँ भी हूँ मु प्रताप को तो आम ये कहवा घर को तुम से सम्मान दवा दरकार शशुर घर को देख बापा माँ को देख निज संपर्क को ठीक कर खराब पाएनी निज संपर्क को ठीक कर ताहले वर्तमान तमे दी जण भामा जो चाहू नांती जीवा पई सासु ससुर को सहित मिसिबेनी एटा कोन जीवन जाकर गोटे संकल्प आ केबे भी सासु ससुर को सहित मिसिबेनी एमिति कोन माड़ मारिचंती ना निर्यातना माँ तो बहु को कोड़े पई राजी अछंती आपणे पई राजी अछंती भामा चाहू नांती तेणु भामा जदि पछ कथा भूलिबे जदि पुणी थरे सिए तो केबे हमनी ताको कथा तम कथा को तमे भी निजे चाहि कथा भूलिबे सासु ससुर को टिके आपणेबे ताले हेई पारे एउ को दे ना आउ टे कोन आउ अध बाट जाई नथले से जो ये करबो टिके आपण कोन कहउछ कोन भामा कहउछन आज्ञा से एरु अध बाट जाई नथ तांकर आउ गोटे रूप देखिबो मु 5 वर्ष दिन काढी जे केभे चेंज होई नाथि मु भलर बुझाई जे सब करी जी माड़ खाई छाट खाई उपास रही शुवा बसवा उठा हसवा सब मोर ये मोर आशा ना मो पुओ बेलू मुझे जो कष्ट मो पिला जन्म कर ऊपर वाला जे जानी दाना खंडे देवे 2 दिन खाई 4 दिन उपास रही परिवार कतु तमें चाहूच तुम से शाशुघर को फेरबनी किंतु स्वामी के संगे तुम रहिबो हां कि शाशुघर मते जोड़ जगह देबे मो स्वामी जोड़ घर करे वर्ष पर कहउचंती आपण कोन कहउचंती आपण कोन कर आपण को इच्छा कोन से बार मिसिक रहिबनी ताम संगे माने आपण को संगे रहिबेनी किंतु एमाने दी जण मिसिक रहउचंती रहंती एटा मो मना करमी ना अच्छा प्रताप तमे कोन चाहूच से कोन कहले आपण बुझि पाइलेन ना हां सी कहउचंती त से घर को फेरबेनी केन से घरे असा तमे जो लका घर करने जाई रहिबे तू तो जाई हट्टी रहिलु मन लका घर किन जाऊ चाहउचंती तम संगे रहिबे बोली ना तमे ताको जी तम जगह को कोठी ताको पे गोटे स्वतंत्र व्यवस्था करो से तो तम संगे रहि परंती व्यवस्था मान हमर 4टा रूम उटे रूम हम रहिबा हदर कोन से केते मते कबाड़ दे पुडी पार दे ताको विश्वास अछि
तुम ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରଟେ ତିଆରି କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍ବୁଲ ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର ତାଙ୍କ ମାଟି ଘର ହେଲା ମାଟି ପ୍ରତାପ ତମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ତମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲ ଏବେ ବି କରୁଛ ନା କରୁନ ସେଇଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ଅଛି କଣ ରୁମ ଅଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ତ କହିଥିଲି ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିନଥିଲି କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେ ନେଇକି ଯିବେ ସେଠି ରହିବେ ସେଟା ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରେ ରୁହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାଇକି କିଛି ଦିନ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁ ରହିବ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର ଥିବ ସେଥିରେ ଚଳିବେ, ପରିବାର ନେଇକି ସେଇଟା ତ ଚଳିବା ଗୋଟେ ଟିକେ ପ୍ରେମ କଷ୍ଟ ନା। ହବ କିନ୍ତୁ ସେଇ adjust କଷ୍ଟକୁ କରିବେ, ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ adjust ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ, କରିବ କଣ ଏବଂ ରହିବେ ଏଇଆ ହେଇପାରିବ ସେଇଥିରେ ତ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ ଆହୁରି ଆଗ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ବଢି ହବ ନହେଲେ ବଢି ହବନି ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବେଟର ହବ ବା କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ଭାରି ଖତରନାକ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ମୋ ପାଟିରୁ ତ ବାହାରି ଆସେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସସ୍ପିସିୟନ୍ସ ଇଜ୍ ଦି ଉପାଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ହୁଜ୍ ସେଡ୍ ରିଜିନ୍ ଫେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡାଇଜ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଉପାଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତା ମୂଳରୁ ଚେରରୁ ଆପଣ ତା ଉପର ଯାଏଁ ଯିବେ ସାରା ଛେଲି କରିକି ସେଟା ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ କେବଳ ପଏଜନସ୍ এইটাকু সসপিশন বলে কুহছে সন্দেহ যদি আপনার থরে আরম্ভ কলে সে সন্দেহ যাবনি সেই গছ ভায়া হয়ে রহব তেমন প্রতি লোক সন্দেহ করা যাবে এইপাই মু কহে সন্দেহটা আগ দূর করেদেলে তুম ভিতরে সম্পর্কটা এত দৃঢ় হয়ে আউতাপরে কিছু অসুবিধা হবনি সিম্পল থিং ସେ ଭାମାମତୀ ତ କହିଲେ ନା ଭାମଲତା କ'ଣ ସନ୍ଦେହଟାକୁ ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବ ତମକୁ ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଅସୁର ଭଳିଆ ତମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯିବ ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ମୁଁ ମୋର ରିଲେସନଟାକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବି ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ଦେହ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଖେଳେ ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ନାହିଁ ଏଇ କଥାଟା ତମେ ମନରୁ ତମେ ଯଦି କାଟିଦେବ ତୁମେ ତମର ଏଇ ସ୍ୱାମୀଟି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜେମ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ହେଇକି ରହିବ ଇଏ ଏତିକି ଟିକେ କରିବ ଯଦି ତମ ଜୀବନ ଏତେ ସୁଖମୟ ହେବ ମୋତେ ପଛରେ ମନେ ପକାଇବ ତମେ ଆରମ୍ଭ କର କେମିତି ଏ ସଂସାରଟାକୁ ତମର ଗଢ଼ିବ ପୁଅ ସାଥିରେ ଏବଂ ସେଇଟା କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ହରି ତାପରେ ତମେ ୟାଙ୍କୁ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ପରେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ତେଣୁ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ହେଲା ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲୁ ପ୍ରତାପ কোন স্যার ଭାମା ଏ କଥାରେ ତମେ ରାଜି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯିବ ଏବଂ ଆଗ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବ ନିଜର ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସାର ତିଆରି କରିବ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କି ତମେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ କାହିଁକିନା ପୁଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରତାପ ଏବଂ ଭାମାଲତା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାଇ ରହିବେ ଛୋଟ ଘରଟେ ହେଉନା କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉନା କାହିଁକି ତାରି ଭିତରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଦୂର କରିବେ ନିଜର ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ଦୂର ହେବ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ସେଆଡ଼େ ଯାଇକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିବେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ସାଇଡ଼୍ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମର କିଛି ନହେଲେ ବି ଫିନାନ୍ସିଆଲି କିଛି ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଟାଣି ହେବେ କିମ୍ବା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ହେଇକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଉଥିବା ଏ କଥା ଯଦି ନ ହେବ ମୋତେ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସେମିତି କିଛି ହେବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଭରସା ନେଇ ଆଜି ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ନମସ୍କାର